Pagidaet! Wow, permila takon paghatag. Di anon ko abi, amo ni akon nga role, amo ni akon na sa eksperyensyahan sa Ginoo. Abi nyo, utod ko kay Kristos, adto may istorya man ako, may lain naman ako nga istorya sa paghatag. Sa to nagligad lang nga bulan, nagkadto naman kami diri sa akon bana. Gasakay kami sa putal-putal namon nga tricycle, pero mapag-gross. Di samtang nagaksakay kami, kundi may traffic dira bala, nga kung mag-stop, lugar nga mag-stop adto, nakita ako ginaton utod nga piang nagakamang. Samtang nagakamang siya, nakadamo sa lakyan, yung mata na nagsintro gid sa akon. Pero sa kamatuoran, nga nagasintro nga nagapangayo. Pero sa kamatuoran, yung kwarta ko, 520. Yan itong kwarta nga ito, gintughungan ko sa tricycle, 400, may 120 nga nabilin. Pagtanay sang utod naton sang kamutya, nagalang-alang gid ko, nagakurog kamot ko, kundi nihaboy ko 20 o konsyen. Abi niyo utod ko kay Kristo, ang ginhaboy ko sa kamatuoran ay siling ko, basi makupusan kami karon, way kami itibulkit or ano dyan bala, duro ako question, duro bala balabag sa ulo ko, sa uto ko, ang akon nga ginhimo, ginhaboy ko sa iyang 20. Kita ko ginaton utod, kaluluoy nga nagakamang sa 20, tiburubay maguna, nakuha ginto sa aton utod ang 20. Pero yan to nga 20, gin-bless ko at to Lord, kabay Pangina nga 20, kung way pakakaon akon utod, bisa na water lang, kag tinapay, makakaon siya. Punong kita ko kakaluoy sa iya. Abi niyo utod ko kay Kristo, nagapadulong kami diri. Nagahinulsol ako nga 20 lang yung ginhaboy ko, tani ginhaboy ko to ang isa kagatos. Pero anon ko abi kay 20 lang. Ay ti nagaduwa-duwa isip ko, basi kung makupusan kami, way kami ito ibulkit. Huy abi nyo bala utod ko kay Kristo, hindi butig-butig. Yan to bala nga 20. Way pa kami kauli, dili pa lang, nakita ko akong cellphone. Ang akong cellphone, may kwarta sa Palawan, 6,000. Way pa ko sa to kadumdum, way pa ko kadumdum. May nagbasahan 6,000 sa cellphone. Pag uli naman sa balay, gintong hula naman ako bala, 2,000. 2,000 naman. Pagkahapon-hapon, gintong hula naman ako 4,000. Wow, piratanan. 6 plus 4 equals piragani. Bawdo hindi ko kabalo, plus 2. Plus 2,000, pirato tanan. Bawdo Lord, hindi ako balo mag-isip, kadamo, ginbalos mo. Dito ko, utod ko kay Kristo na marasmasan. Ako naghahatag, kita nga may kaluoy. Ngag may bendisyon, dako. Gid ang balos ng Diyos. Abi niyo, utod ko kay Kristo, siling ko sa kaugalingon ko, Lord, tani 100 ginhaboy ko sa utod ko, guro ko 100, damo-damo, pagiging bless mo sa akon, galing 20 lang. Pero utod ko kay Kristo, isa naman inikadako nga grasya, ginpahayag sang Diyos sa akon, kay tungod sa paghatag, ang pulong matuod nga nagasiling, ang nagahatag pagatagaan. Ang nagahatag pagatagaan, kag ang nagahatag may patod nga balos. Gani utod ko kay Kristo, permigin ko iyan nagaka-encounter sinitanan. Te gani, garing pasensya, kaya tani nga 100, ihatag ko 20 lang. Sa sunod, kaloyan lang sa Ginoo, kabay nga hindi na sang yawa pag-agawon ang akon negatibong isip. Kay tungod ara ako kay Jesus. Pero sa kamaturan sa gihapon, ang Diyos ay gihapon nagapaslaw. Nagahatagid sa tawo nga may natagon. Gani utod ko kay Kristo, amo gina nag-indi ko malipatan sa Ginoo. Permigig ko yan nga-encounter sinitanan parte sa paghatag. Nagakalain-lain nga mga paghatag ang napa-encounter na sa akon. Gani, salamat sa grasya sang Diyos nga bisan paano may tagipusoon ako nga mahinatagon. Gani, salamat gid sa Ginoo nga yari ako sa sining komunidad.
nga na-experiensyahan ko gid kung daw ano siya kaayo. Gani salamat gid sa mga blessing nga ginhatag niya sa akon kag oportunidad. Ilabi na ining balaan nga butang nga mahita natagon nga ginhatag niya sa akon. Gani ginabalik ko gid ang dungog kag himaya sa iya gid lang ngalan. In Jesus name.